Speaker. Honorable members, let us rise for the national anthem. Honorable Chief Minister. Honorable Chief Minister. Report. Sir, arise to present the fourth report of 2025 of the Business Advisory Committee. Now you may move the motion. Sir, I move that the House agree the fourth report of the 2025 the Business Advisory Committee. Now I'll put the motion to the vote of the House. We have Those not in received favor the, will say we have aye. not received the BAC. Circulate kar mane. Circulate kar. How can we agree without reading? Yes. Now I will move. Sorry. Now I will put the motion to the vote of the House. Those in favor will say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. For the election of the Speaker, I hereby inform the August House that the following nominations have been received by the Goa Legislature Secretary for the election of the Speaker. Shri Alton De Costa, Honorable MLA, proposed by Shri Yuri Alema, Honorable Leader of Opposition, and seconded by Shri Venzi Vegas, Honorable MLA. Number 2, Shri Alton De Costa, Honorable MLA, proposed by Shri Carlos Alvarez Ferreira, Honorable MLA, and seconded by Shri Cruz Silva, Honorable MLA. Number 3, Dr. Ganesh Gaonkar, Honorable MLA, proposed by Dr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister, seconded by Shri Rohan Khaute, Honorable Minister for Tourism. Number 4, Dr. Ganesh Gaonkar, Honorable MLA, proposed by Shri Vishwajit Rane, Honorable Minister for Health, and seconded by Shri Krishna Salkar, Honorable MLA. Number 5, Dr. Ganesh Gaonkar, Honorable MLA, proposed by Shri Ravi Naik, Honorable Minister for Agriculture, and seconded by Shri Rodolphe Fernandez, Honorable MLA. Number 6, Dr. Ganesh Gaonkar, Honorable MLA, proposed by Shri Atanasio Monserrat, Honorable Minister for Revenue, and seconded by Shri Ullas Duekar,
Honorable MLA. Number 7, Dr. Ganesh Gaonkar, Honorable MLA, proposed by Shri Ramkrishna Daulikar, Honorable Minister for Power, and seconded by Shri Praveen Allekar, Honorable MLA. The nominations at serial number 1 to 7 are in order. I request Shri Yuri Alema, Honorable Leader of Opposition, to move your motion. Speaker sir, I move a motion that Sri Elton DeCosta, Honorable MLA, be elected to the office of the Speaker. Now I request Shri Venzi Vegas, Honorable MLA, to second the motion. Speaker sir, I second the motion moved by Shri Yuri Alemao, Honorable Leader of Opposition, that Shri Elton DeCosta, Honorable MLA, be elected to the office of the Speaker. Now I request Shri Carlos Ferreira, Honorable MLA, to move your motion. Sir, I move a motion that Sri Alton DeCosta, Honorable MLA, be elected to the office of the Speaker. I request Shri Cruz Silva, Honorable MLA, to second the motion. Sir, I second the motion moved by Sri Carlos Alvarez Ferreira, Honorable MLA, that Sri Alton DeCosta, Honorable MLA, be elected to the office of the Speaker. I now request Dr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister, to move your motion. Sir, I move a motion that Dr. Ganesh Gaonkar, Honorable MLA, be elected to the office of the Speaker. I now request Shri Rohan County, Honorable Minister for Tourism, to second the motion. Sir, I second the motion moved by Dr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister, that Dr. Ganesh Gaonkar, Honorable MLA, be elected to the office of the Speaker. I now request Shri Vishwajit Rane, Honorable Minister for Health, to move your motion. Sir, I move a motion that Dr. Ganesh Gaonkar, Honorable MLA, to be elected to the office of the Speaker. I now request Shri Krishna Salkar, Honorable MLA, to second the motion. Honorable Minister for Health, that Dr. Ganesh Gaonkar, Honorable MLA, be elected to the office of the Speaker. I now request Shri Ravi Naik, Honorable Minister for Agriculture, to move your motion. Sir, I move a motion that Dr. Ganesh Gaonkar, MLA, be elected to the office of the Speaker. I now request Shri Rudolph Fernandez, Honorable MLA, to second the motion. So I second the motion moved by Shri Ravi Naik, Honorable Minister for Agriculture, that Ganesh Gaonkar, Dr. Ganesh Gaonkar, Honorable MLA, be elected to the office of the Speaker. I now request Shri Atanasio Montserrat, Honorable Minister for Revenue, to move your motion. Sir, I move a motion that Dr. Ganesh Gaonkar, Honorable MLA, be elected to the office of the Speaker. I now request Shri Ullas Tuekar, Honorable MLA, to second the motion. Atanasio Montserrat, Honorable Minister for Revenue, that Dr. Ganesh Gaonkar, Honorable MLA, be elected to the office of the Speaker. I now request Shri Ramkrishna Daulikar, Honorable Minister for Power, to move your motion. Sir, I move a motion that Dr. Ganesh Gaonkar, Honorable MLA, be elected to the office of the Speaker. I now request Shri Praveen Allekar, Honorable MLA, to second the motion. Sir, I second the motion moved by Sri Ramkrishna Daulikar, Honorable Minister of Power, that Dr. Ganesh Gaonkar, Honorable MLA, is elected of the office of the Speaker. I will now put the motion moved by Shri Yuri Alemao, Honorable Leader of Opposition, to the vote of the House. Those in favor of the motion, please stand up. Seven. Those against the motion, please stand up. In favor of the motion is 7. Those against the motion is 32. Those against the motion have it. The motion is defeated. I now declare that Dr. Ganesh Gaonkar is elected to the office of the Speaker. I now request Dr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister, and Shri Yuri Alemao, Honorable Leader of Opposition, to lead Dr. Ganesh Gaonkar, the newly elected Speaker, to the seat of the Speaker in the House. No. His motion has to be put to vote. No?
He's not put It it, is he's that put my defeated. motion. He's not put his motion. One motion is put in. His motion, then we have put it, our motion is defeated, but your motion has to be put, no? Yes. Once that motion is defeated, he has won. That's not there to mota galmate. You have to put his vote, no? There are two different motions. As is defeated, you put your motion. That's not there. You have to put it to vote. Gal no vote. Support you all have. Put for voting, doesn't matter. तसे ना तो. गाल तू. Elected to motion घाल आणि pass कर. I will now put the motion moved by Dr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister, to the vote of the House. Those in favor of the motion, please stand up. पुढे stand up करपाची गरज नाही. Once stand defeated. आम्ही exercise करतो. आमका काय चिंता. Those against the motion, please stand up. In favor of the motion is 32. Those against the motion is 7. Those in favor of the motion have it. The motion is adopted. Now I declare that Shri Dr. Ganesh Gaonkar is elected to the office of the Speaker. I request Dr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister, and Shri Yuri Alimao, Honorable Leader of Opposition, to lead Dr. Ganesh Gaonkar to the newly elected Speaker to his seat of the Speaker in the House. Congratulations. All the best. Yes, congratulations once again. I now request Dr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister, to move the motion. I make the following congratulatory response as the state. ताज्या पहिली या सभागृहाच्या वतीन गोय सरकारच्या वतीन आणि गोयच्या जनतेच्या वतीन तुमच्या या सभागृहाच्या उच्चपदी निवड झाल्याच्या बद्दल हांव समेस्त आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन आमच्या हाऊसातल्या सगळ्या मेंबरांच्या वतीन तुमचे खूप खूप अभिनंदन करता. तुम्ही या पदा खातीर योग्य न्याय दितले आणि सभागृहात कामकाज खूप बऱ्या पद्धतीत सांबाळटला हाची आमकां खात्री आणि विश्वास आसा. तुमकां परत एकदा हांव सभागृहातल्या आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन आणि सगळ्या लेजिस्लेचराच्या वतीन तुमचे खूप खूप अभिनंदन करता. Honorable Speaker, पयले सुवातेर तुका congratulate करता on behalf of me personally, on behalf of the opposition. Speaker sir, तुमचे background जर तर चयल्यार your contribution towards education आणि खास करून sports. तुम्ही चॉकबॉल असोसिएशनाचे प्रेसिडेंट आशिल्ले एड्युकेशन फिल्डान. धारबंदरा तुमची जी कॉलेज आशिल्ली मल्टी फॅकल्टी कॉलेज आणि BBA जावं BCA हे कोर्सीस हाडून धारबंदरान तुम्ही एक ट्रान्सफॉर्मेशन करपाचो एक प्रयत्न केलो. एक ऑनरेबल डॉक्टरेट फ्रॉम जीवन ओपन युनिव्हर्सिटी चेन्नई आणि 2 पुजा तुम्ही आमदार झाले. या सभापतीचे म्हाका दिसता खूप खूप एक्सपिरियन्स आसा. पेटिशन कमिटीचे तुम्ही चेअरमॅन आशिल्ले, बजेट कमिटीचे तुम्ही चेअरमॅन आशिल्ले, PSC चे तुम्ही मेंबर आशिल्ले आणि त्याच पद्धतीन मेंबर ऑन द ट्रायबल एडवायझरी बोर्ड. खूप खूप तुमचे काम आसा. तुमचे नेचर म्हाका दिसता पयले जेन्ना आमी आमदार जाले तुम्ही प्रोटेम स्पीकर आशिल्ले. सगळे अंडर युअर आमी गायडन्स आमी ओथ घेतलेलो. आज म्हाका दिसता या हाऊसान खूप खूप गरजेचे कित्याक आमी ऑपोजिशन जरी तर 7 आहाय आमकां खूप अपेक्षा आहा की वी आर मायनॉरिटी इन दीस हाऊस.
7 मेंबर 33 रुलिंगान आहे. पूण ह्या हाऊसा भायर आम्ही ऑपोजिशन मेजॉरिटी नाही. 63% लोकांनी या सरकारा विरुद्ध मत घातलेले आहा. तेज मत मागीर कितें पॉलिटिकल टर्मोइल जालें तें दुसरें. आज म्हाका दिसता ऑनरेबल स्पीकर जेन्ना हांव तुका शुभेच्छा दिता, एसटी कम्युनिटीकूय एक मान आसा, पूण साधारण ह्या दिसांनी गोंयांत जे घडटा, खास करून विथ दी अटॅक्स, खास करून एक बाब रामा काणकोणकर एक समाजाचो एक भुरगो तेजेरूय अटॅक जालो, आनीक लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन खूब म्हाका दिसता ह्या सरकारान चोवपाक जाय, गरज आसा ह्या टायमाक तुजी. आनीक म्हाका एक अपेक्षा आहा, तुम्ही जीटीडीसीचे चेअरमॅनय आशिल्ले, हॉप ऑन हॉप ऑफ बस ही हाडपाक तुम्ही जायते प्रयत्न केले. हो बसीस म्हणटा, हॉप ऑन हॉप ऑफ ही एक सिंगल तिकेट ह्या कदलाचो मान तुम्ही राखतले. हांव कित्याक म्हणटा, कित्याक जेन्ना तुम्ही सभापती जाले, ह्या स्पीकराचे हॉप ऑन हॉप ऑफ जावपा शिरीपणा. द स्पीकर has to be neutral, cannot move to political offices, conduct political business as conducted in the past. हीच अपेक्षा धरून तुझ्या कडेन आम्ही मागता की ऑपोजिशना तुम्ही टाइम दितले. आणि एक तुका शुभेच्छा दिता, and your experience will definitely count. आणि आमका I on behalf of the opposition wholeheartedly congratulate you, and आमचे coordination सारखे जातले म्हणून आम्ही सांगता. जय भारत. Thank you. I make the following congratulatory reference as listed. This also congratulates Sri C.P. Radhakrishnan. एक पार्टी एक लावून एके पार्टीचा एकट्याक उलोवपा दी 1 मिनिटात. स्पीकरान पयलींच स्टार्ट केलें. सुशेगाद घे. स्पीकर सर, आज तू स्पीकर म्हणून निवडून आयला म्हणून तुका शुभेच्छा, तुका परबी. एक हंबल बिगिनिंग, एक बारीक समाजाचो मनीस दोनदा निवडून येता, दोनदा आमदार म्हणून जाता आणि मागीर स्पीकर जाता. आणि तू एसटी समाजाचो लिडर. एसटी समाजाक ह्या दिसांनी धोडायतात, एसटी एक्टिविस्टांच्या तोंडाचेर शेण सारयतात. तेन्ना एसटी समाजाचो मनीस म्हणून हे कंडेमूय करूंक जाय. एसटी समाजाचो म्हणून हे जनरल व्हायलन्स जाता, क्रिमिनलायझेशन ऑफ पॉलिटिक्स जाता, हे जालेच. पूण एसटी समाजाचेर हो एक अन्याय अशें म्हणून उलोवपाक तुमच्या सायडींतल्यान हे येवंक जाय. कित्याक तुमीच हे मूव केल्ले. एसटी समाजाचे मेन डिमांड कितें आहा? फॉरेस्ट रायट्स, मागीर ट्रायबल सबप्लेन, मागीर पॉलिटिकल रिजर्वेशन. पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचे युनॅनिमस रेझोल्युशन जे पास जाले हाऊसान, ते तुम्ही मूव केल्ले. हे आज सेंटरा कडच्यान पास जाले, तुम्ही जय जयकार केलो. पण आम्ही कित्याक मूव केल्ले? की 27 इलेक्शनान हे जावपाक जाय म्हणून. हे 27 इलेक्शनाक जातले, तुझे रिझोल्युशनाचे तेन्ना पास केल्ले युनॅनिमस रिझोल्युशन सार्थक जातले काय कितें? आणि ते कशें करप, आणि ते धर ते करूंक जाय जाल्यार ते कशें करून घेवंक जाय, हो तुजो एक पयलो टास्क आसपाक जाय स्पीकर सर. जेन्ना बाब रमेश तवडकर स्पीकर आशिल्लो तेन्ना हांवें एकदां म्हणिल्लें, आनी तांणी ते निवडून आयिल्ले तेन्ना, की तूं बस जर केलें जाल्यार लोक तुका बसयतात म्हणून. आणि अशें चड आमकां तूं बस करनाका म्हणून, लास्टाक तुका बसयतले म्हणून. दुसरे दिसा बाब रमेश तवडकरांनी एक स्टेटमेंट दिलो की विजयाची चॅलेंज आपण स्वीकार करता, आपण बरें काम करून दाखयतलो आणि लोक आपल्याक परते निवडून दितले म्हणून. म्हणून बाब रमेश तवडकराचेर बी असलो मदीं तुम्ही प्रेशर घालो की ताका पसून दिसलें हे आनी जावचें ना म्हणून. चड पहाड पडून म्हणून ते चल सोडून आपण मंत्री जाल्यार सुटलो म्हणून. ना जाल्यार ताका तूं बस करता ते सिग्नल मेळो असो म्हाका दिसता. सो स्पीकर सर, एक आमचो उपदेश तुका एक्सपिरियन्स हा एडमिनिस्ट्रेशनाचे. तूं एकदां हे जीपीएससी पास जाल्लो मनीस, सरप्रायझिंग जीपीएससी पास जाल्ले मनीस लोक कामाक वतात. मामलेदार एक्झाम पास जाल्लो मनीस, मामलेदाराक चूज जाल्लो मनीस, हे म्हाका खबर नाशिल्लें. डॉक्टरेट ऑनररी मेळटा म्हणून हांव तुजी कांयच ताजें वळपण करना. हे तुका एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्युमेन आसा. तू सेजान 30 वर्सां काम केला, सेजा युनियन लिडर. मायनिंग कशें सुरवात जावचें गोंयांत हे काम तुका दिल्लें जाल्यार बरें जावपाचें.
पूण तूं आज स्पीकर आहात थंयच्यानूय ते करूंक जाता आनी हें करतना आमी जेन्ना अशें उलयतात तें उलोवंक दिवप कित्याक एक पार्लमेंटरी टेनेट आसा की ओपोजिशन शूड हॅव इट्स से यू मे हॅव युअर वे नंबर आसा तुमचे कडेन तुमचें जातलेंच पूण दुसरी सायडीक आयकून घेवपाची मनस्थिती दवरूंक जाय आनी ही तुमचे कडच्यान आमी एक्सपेक्ट करतात इतल्या खातीर कित्याक तुमकां हे एक्सपिरियन्स आहा तुका एज्युकेशनान हे आहा एज्युकेशन म्हणजे कितें बरें एज्युकेशन कित्याक बरे नागरीक करपा खातीर बरे नागरीक केन्ना जातले आनी रिस्पॉन्सिबल नागरीक केन्ना जातलो आनी भारत विकसीत केन्ना जातले जेन्ना ओपोजिशन आसतलें नाजाल्यार तुमी जाय तें करूंक लागतले आनी कोण तुमकां कांय सांगचोच ना लोकशाय मरतली मेनली लोकशाय आनी विकास जावंक शकना हे तुमकां आयडेंटिफाय करूंक जातलें हें म्हजें एक्सपेक्टेशन आसा हांव मागतां की तुमी बायस म्हणटा तो दवरनासतना एक बरो तुमचो टेन्युअर जावचो आनी एक नांव तुमी दवरुचें फॉर दीस वी वील ऑलवेज कोऑपरेट विथ यू थँक्यू स्पीकर सर एके पार्टीचो एकूच दियात स्पीकर सर स्पीकर सर पयलू म्हणजे तुमकां परबी आनी आयज तुमी एसटी समाजाचे एक लिडर आमी स्पीकर जाले आमकांय खूब उमेद भोगता आनी आमी पळयता की तुमचो काराकार जशें युरीन सांगले जशें विजयान सांगले तुमचे जे काम आसा आनी पद्दत आसा इतली वर्सां तुमी केल्ले आसा आनी जेन्ना सुरवातीक पासून जो बारीकसो म्हणल्यार कशें तुमी वयर सरले म्हणजे सकयल्ल्या पावंड्यांतल्यान वयर सरले आनी ते वयर सरोन तुमी आयज हांगा एक स्पीकर म्हणून निवडून येयल्ले आसा पयलू म्हणजे आतां सगळ्यांनी सांगलेलें आसा की एसटी समाजाचो जो एक कार्यकर्तो जो एक लिडर म्हणूक शकता तेंचेर एक अटॅक जालो आनी तो अटॅक कंडेम करपाची तुमचे कडल्यान एक हे येवपाक जाय कारण कितें आसा की गोंयान अशें ह्या पद्दतीन केन्नाच जाल्लें ना आनी आतां सद्याक ते चल्लां ते आमकां दिसून येता की हाती भायर तरी वयतले सो हेका लागून म्हाका दिसता तुमी जेन्ना जेन्ना अशें अन्याय घडटा तेन्ना तेन्ना तुमचोय आवाज बुलंद करपाची गरज आसा तशेंच स्पीकर सर आमी पळयता की गोंयभरान बारीक समाजाचेर अन्याय हो चालूच आसा आनी हो आमी बिंग विरोधक आमचो प्रश्न जो आसा तो मांडटले रुलींग जो सरकार आसा रुलींग सरकारान तेजेर न्याय मेळोवन दिवपाक जाय आनी तेकाच लागून आमी प्रत्येक वेळार गांवगिऱ्या वाठारांतले जे प्रश्न आसा ह्या विधानसभेन मांडटा तितून खंयच्या हितून तुमी बायस हितून आमकां लाभचे न्हू कारण कितें आसा की खूब फावटी अशें जाल्लें आसा की एक रुलिंगाक सपोर्ट करपाचो जो प्रयत्न जाता आनी ऑपोजिशनाक भायर मारपाचो तो प्रयत्न जाता हो जावचो न्हू आमी लोकांचो प्रश्न घेवन हांगा विधानसभेन येता आमकां लोकांनी निवडून दिल्ले आसा आनी जेन्ना आमकां लोकांनी निवडून दिल्ले आसा ते लोकांक अपेक्षा आसा की विरोधक आनी रुलींग मेळोन कितें तरी समाजा खातीर ह्या गोंया खातीर कितें तरी बरें करतले आनी तोच आमी विशय घेवन ह्या विधानसभेन येतले आनी आमकां खूब अपेक्षा आसा तुमचे कडल्यान कारण कितें तुमकां खबर आसा की कशें आयज गांवगिऱ्या वाठारांतले लोक कशें तळमळटा कितें त्रास जाता आनी तेच त्रास आमी हांगा विधानसभेन मांडटले तुम्ही हेच्या पयलीं खुबशे बरे एड्युकेशन क्षेत्रांत एसटीच्या हितून खुबशे तुम्ही काम केल्ले आसा आमी पळयता की आयज आमी कोडार सारख्या एक हितून एसटी विलेज जी आसा म्हणजे तितून आज आयआयटीचो असलो प्रोजेक्ट हाडपाचो प्रयत्न जाता आनी लोक रस्त्यार भायर सरलेले आसा लोक विरोध करता तशेंच कितलेशे गांवगिऱ्या वाठारांनी अशेंच विरोध हे प्रदर्शन चालूच आसा सो हांव तुमचे कडेन मागता की आयज तुमी रावचे न्हू तुमी जो ह्या चेरेक जो न्याय मेळोवन दिवपाक जाता तसो तुमी न्याय मेळोवन दिवचो आनी गोंयकारांक एक तुमचो म्हणल्यार जेन्ना जेन्ना अशें जाता तेन्ना तुमी मातशे उबे रावचे आनी विरोधकांकूय साथ वांगडा घेवन म्हणल्यार विरोधकांक समज फाटी मारून दिले विरोधक कांयच ना कचऱ्या कोतार काडटा म्हणटा पळय तशें जावपाक जायना सो परत एकदा तुमचे कडेन विनंती करता की तुमी एक फुडले खामेकाचे मदीं रावतले आनी ते डिसिजन जे आसा ते सारखे डिसिजन घेतले तुमकां परत एकदा परबी आनी गोंयभरांतल्यान जो तुमकां म्हणल्यार बारीक समाजांतलो एक लिडर एक स्पीकर जाल्लो आसा म्हणून आयज आमकांय उमेद भोगलेले आसा सो देव बरें करूं थँक्यू त्यांच्यातलो एकटोच उलयतलो वेंदी दोगूय कशे एकटो उलयतलो तोच उलयतलो स्पीकर साहेब पयलीं सुवातेर तुका कॉंग्रेच्युलेशन आनी विश यू ऑल द बेस्ट आमचें तुका सदांच कॉपरेशन आसतलें जेन्ना तुवें आयज पयलो पोस्ट घेतला सो म्हजो एक डिमांड रिक्वेस्ट आहलें जे आयज गोंयांत कितें घडटा गोंयान व्हडलो प्रॉब्लम घडला गुंडागिरी चलता गान कल्चर चलता तेजेर आमकां आयज एक 30 मिनिट्स एक डिस्कशन करपाक दिवचें म्हणून आनी हें घडटा तें सोल्युशन जावचें
डिमांड घालता गवळीकर. स्वाती माशे जो ठराव कॉंग्रॅच्युलेशन मोशनाचो मांडला ताचेर 2 शब्द उलोवपा खातीर हांव उबो आसा. गणेश गांवकर आनी म्हजी ओळख खूब जुनी. बाब गणेश गांवकर GVM हायर सेकंडरीत शिकताले आनी तो म्हजो भाव ताजे बरोबर कॉमर्स हातूंत आशिल्लो आनी तो सायन्स हातूंत आशिल्लो. तेन्ना बसून आमची ओळख जाली आनी त्या नंतर जेन्ना पयलें इलेक्शन ताणें लडयलें ताका तिकीट काँग्रेसीन दिली आनी सारदीन ताका मुखार काडलो आनी फक्त 400 मतांनी तो ती निवडणूक हारलो म्हजी म्हायती प्रमाणे. अत्यंत गरीब हातूंतल्यान वयर सरिल्लो मनीस. सुरवातीच्या काळात शिक्षणात नांव संपन्न करून 12वी करून मुखार गेलो आनी युनियन लिडर जालो आनी तेजागोवा कंपनीत बरें काम करून नांव मेळोवन गेलें. इतलेंच न्हय, गरीब लोकांक हातभार लावप, तांकां योग्य रितीन मार्गदर्शन करप हें करीत तो मुखार आयलो आनी तातूंत ताका खरें सहकार्य मेळ्ळें तें ताच्या काकाचें म्हजी म्हायती प्रमाणे. आनी जेन्ना घरांत संस्कृतीमय वातावरण आसता तेन्ना बऱ्यो गोश्टी जाता, बऱ्यो गोश्टी मुखार जाता आनी तशें वातावरण ताच्या घरांत आशिल्लें. आज म्हाका खूब आनंद जाता आमचो मित्र, जुनो मित्र आज ज्या स्थानार बसला त्या स्थानाची पवित्रताय ताणें दवरपाक जाय. कारण खुबश्यो गोश्टी त्या स्थानार पावतकीर आमी विसरता, पूण ती पवित्रताय ताणें दवरची आनी अशेंच काम तुवें मुखार व्हरचें अशें नमूद करता तुजें. मी गणेश गांवकर हे 24 अनुक्रमणिका आशिल्लें पुस्तक हांवें पूर्ण वाचलां आनी तातूंतल्यान खूब मार्गदर्शन नवे पिढीक जाता आनी त्या खातीर तो प्रयत्न नवे पिढीनूय घेवचो. जाय जाल्यार तेजें मुद्दाम पुस्तक हांवें हाडलां तें हांव टेबल करतां, तेजी कॉपी तुमी जाय जाल्यार दिया. काही गोश्टी ह्या पुस्तकांत वाचपा सारक्यो आसा आनी त्यो सगळ्यांनी तातूंतल्यो बऱ्यो गोश्टी घेवच्यो आनी मुखार वचचें. एक गरीब घराण्यांतलो मनीस उच्च स्थानार पावता हें पळोवन मन आनंदीत जाता. परत एकदां तुका मना बसून अभिनंदन करता आनी अशेंच तूं कार्यरत करून लोकांक आदार दिवचो अशें नमूद करता. देव बरें. स्पीकर सर, म्हाका सांगपाक खूब आनंद जाता की ह्या सभागृहाचे एक सदस्य, जे एक सहकारी गणेश भाऊ गांवकर हांकां आजच्या ह्या विधानसभेच्या सर्वोच्च स्थानाचेर पळोवन खूब गर्व दिसता. कारण आमी दोगूय जाण ST समाजाचे बांधव आसा. हाजे पयलीं ही संदी म्हाका मेळिल्ली, आज ही संदी तुमकां मेळटा आनी त्या आजच्या ह्या स्थानाचेर पळोवन म्हाका गर्व दिसता की संपूर्ण ST कम्युनिटी गोंयभरांतल्या कम्युनिटीक सुद्दां जो आसा तुजो अभिमान आसा. म्हाका गर्व इतल्या खातीर की गणेश भाऊ गांवकर आनी आमी म्हणजे गेली कितलीशींच वर्सां सामाजीक क्षेत्रांक, सांस्कृतीक क्षेत्रांक, विविध क्षेत्रांक आसा. म्हजो एक व्हडलो भाव अशें समजून जे आसा न्ही की जे वेळाचेर जेन्ना जेन्ना एखाद्या वेळाचेर विशयाचेर मार्गदर्शन जाय त्या मार्गदर्शन अवश्य ताजे कडेन हांव मागपाक वतालो आनी तो दितालो. आनी तातूंतल्यान 2012 ते 2017 हो कालखंड जो आसा की आमी दोगूय जाणांनी खांद्याक खांद मारून जे आसा न्ही की ताणें ताज्या मतदारसंघात, सावर्डे मतदारसंघाचो विकासाच्या दृश्टिकोनाचो ध्यास घेवन जो आसा न्ही जी कामां केल्ली आसा ती सावर्डे मतदारसंघाच्या लोकांनी पयल्ली आसा आनी बाकीच्या लोकांनी पयल्ली आसा. आनी खंय तरी चुकलें जाल्यार 2017 ते 22 नासते, परत एक 2022 परत ते निवडून आयले आनी परत एकदां तीच विकासाची गंगा आनी वेगवेगळ्या क्षेत्रांक म्हणजे शैक्षणिक क्षेत्रांक असू दी, शैक्षणिक क्षेत्रांत आमी दोगूय जाण बरोबर काम करतात. आनी त्यामुळे ह्या सगळ्या गजालीची नोंद घेता आसतना आमकां लक्षांत येता की एक बरो एडमिनिस्ट्रेटर करून घेवपाक जाय जाल्यार ते शिकपाचें आसत जर जायत न्ही जाल्यार तें गणेश भाऊ गांवकराचे कडेन शिकचें अशें म्हाका दिसता. कारण हो गूण जो आसा हांवें ताका पळयल्लो आसा. त्यामुळे ह्या सगळ्या गजालींतल्यान एक बहुजन समाजाचो, एक ट्रायबल कम्युनिटीचो लिडर
ह्या जे पोझिशन उरता हांव इतलेंच म्हणन की आजच्या वेळाचेर की दोगी जाण आमी म्हणजे तूं तुज्या जाग्याचेर हांगा सभापती म्हणून काम करता आणि जशें सभागृहाच्या म्हणजे हांव जेन्ना आसतना सुद्दां सभागृहाच्या सगळ्या सदस्यांनी खूब बरें सहकार्य दिलें हांव तांचे केन्ना तरी आभार मानपाक हांव शकलो ना पण आजच्या घडयेक तुमच्या सगळ्यांचे आभार मानता की तुम्ही सगळ्यांनी म्हज्या 3-3.5 वर्साच्या कालखंडात खूब बरें सहकार्य दिलें बरें संबंध दवरले आणि आजच्या घडयेक आज तुम्ही आसात आणि त्यामुळे म्हणजे एसटी कम्युनिटीचे विषय आसूं दी की गोंयच्या हिताच्या दृश्टीकोनात जे जे विषय येतले ते विषय माननीय मुख्यमंत्री आसात विरोधी पक्ष नेते आसात बाकी सगळ्यांनी सहकार्य करतले आणि त्यामुळे आम्ही सगळ्यांनी गोंयच्या हिता खातीर आम्ही काम करूया आणि त्यामुळे परत एकदा तुमचे हांव ह्या वेळाचेर अभिनंदन करता की तुम्ही तुमच्या पदाचो योग्य उपयोग असो आनी समाजाच्या हिता खातीर करचो अशी अपेक्षा सगळ्यांक तुमकां उलयले तांकां धन्यवाद एक 2 मिनिटां सगळ्या पार्टीचे एक लीडर उलयलो Honorable Speaker, थँक्यू सगळ्यांक म्हणत we are congratulating you on your assumption as a speaker. Your rich academic experience and also administrative experience will help you to hold this post responsibly. There's only one thing which I would like to say. In the judgment of the Constitution Bench of the Supreme Court in Quixote Holohan, they say that the speaker dons 2 hats. One is of the party, one when he sits on the chair as the speaker. All that we ask as members of the opposition is, please don that hat of a speaker, forget the party. We don't ask for favors, just give us what is due to opposition. As and when we demand, we don't ask any extra favors, and we expect that you will definitely uphold these values and uphold the dignity and office of the speaker. Congratulations once again. Sir, I stand by to congratulate sir, if you honorable chief you coming from a ST background, and it will really add value. Add value to this entire house. Then I have my right as a opposition. I have my right to speak. Time दिवचो. तेका दिल्ल्या बरोबर Speaker sir, Congratulations, I have the right to speak. Being the senior most member of this house. सगळ्याचे पैसे असं Speaker sir, आज तुगेलो पयलो दीस आणि पयलो दिसाक तुम्ही म्हाका सदां एक बरी वाट अशी सगळ्यांक करपाचो एक तयार करपाचो दिवचो आमकां सदांच एक अपेक्षा आसतली आमकां टाइम दिवचो आणि भोव कोण आज एसटी समाजाचे जे जितले जाता तेजे तुवें एक सारको नियाळ करचो रुजान मागिला एक 30 मिनिट्स जोरी तरी आज हे भायर एज्युकेशन चलता तेजे जोरी तरी एक्टिव्हिस्ट रामा काणकोणकरांचे तुवें पासाबाद दिवची जाल्यार हिंगसून आज हो ट्रेंड कमेच जावचो हे ट्रेंडाचेर म्हाका सदां आमी सगळ्यांनी चलचें कित्याक इनजस्टीस भरपूर जालो and this will lead us with full of energy की गोंयचे एनवायरमेंट जा जे बाटा बेसा दोंगर आहाय कन्वर्जन आहा हे कन्वर्जन जाता आनी आज लँडा इश्यू आला म्हणजे सगळे गडबड जाताय सो म्हाका सदां हेजेर प्रायोरिटायज करून सगळ्यांक बराबर घेवन वचपाचो गरज आसा आणि ह्यो जो बेस्ट पर्सन today you are the best person who is come on the chair आपका मन बोलना है watching मेरा भाई इतनी दादागिरी चलता स्पीकर अरे वहां चले जो बाहर चलता जो भी बात होता environmental destruction वाला पूरा वर्ग का environment करता रहा which Dongor भी salva करते which Sheta भी salva करते Sheta Dongor is the main cause of Kundagiri speaker आणि जोरी तोरी या शेता डोंगर आप सालवार को नाही एक कन्वर्जन सलवार को नाही the entire Kundagiri we time दितो स्पीकर सर आज आपण सगळ्या लोकांना सगळ्या का जो प्रयत्न जो आपला एक्सेल केली आज हे फर्स्ट टाइम या हाऊसर सगळ्या क्रिया इथे बस बस होता नहीं बस बस रहे मेजबा बस सांगता
अरे माईक मध्ये सगळ्यांचे बंद जाल्ले रे तुझोच न्ही माझोय बंद जाल्लो बेश्टो भिता तू बाब एक गजाल सांगता पळय तुम्ही सगळे उलयले न्ही तो मान दिवन म्हणटाना आनी कितें उलयता हे हात कोण माते खबर आहा हे बंद जावपा जाय ऑपोजिशनाक उलयन दी ऑपोजिशनाक टायम तुगेलो बरो दिसात हावजाच्या रुला प्रमाणे कोणाक कितें उलोवपाक जाय पळय तें उलोवनी तुमचें अभिनंदन करपाक जाय आमच्या हावजातले सगळे एकट्यान उलोवपाचो न्ही आमी ठरयलें बीइंग अ एक्स स्पीकर तेणी उलयल्लो बस सोंपलेलो विशय No. It is a demand by the opposition that you speak on the episode and condemn that Ramakant Konkar's assault. Because demand from the opposition that you should make a mention. जेन्ना तुमकां खबर आसतलें की एक्सटेंशन ऑफ 6th शेड्यूल प्रोटेक्शन 6th शेड्यूल घटनेचें is about constitutional safeguards for tribal areas. आज तुम्ही ट्रायबल एक्टिविस्ट स्पीकर जाल्ले आहात. काल लडाखात 4 लोक मारले, shot dead because they were tribal. 1 minute silence. 1 minute silence मागता. I am asking only for 1 minute silence. 1 minute silence मागता. 1 minute silence मागता for the day. बिझनेस कंप्लीट करा तुमगे ट्रायबलाचे कितले पडले ते पडले बिझनेस फर्स्ट बिझनेस कंप्लीट करा 1 minute silence मागता 4 मनीस मेल्या ट्रायबल प्रोटेक्शन मध्ये मेल्या 4 मनीस बसा कंप्लीट करा वेलची बाब सगळे एकटो उलयतो उबो रावपाचो सगळे जर उबे रावले रुलिंग हांव कितें उत्तर दिता Condemn for attack झालते condemn हांव कितें उत्तर दिता ट्रायबल 1 minute silence करा किती बोलला मध्ये बिझनेस कंप्लीट करा ट्रायबल 1 minute silence दी मरे स्पीकर साहेब तुम्ही बिझनेस कंप्लीट करा स्पीकर साहेब बिझनेस कंप्लीट करा हांव उलयता हांव सांगता उलयता पयलीं हांव उलयता अरे जगात रे आता कॉंग्रेचुलेटरी केला उलोवपाक मरे स्पीकराक तरी पहिली सुवातेर तुम्ही सगळ्यांनी माझे अभिनंदन केले त्या खातीर तुमचे सगळ्याचो हांव आभारी आसा. एक गजाल लक्षात दवरया की सभागृहाचे कामकाज चलयत तेन्ना ह्या सायडीच्यान आमचे जे पळय लोक आसा ते माननीय मुख्यमंत्री हे सभागृहाचे नेते आसा त्याच प्रमाणे जे पळय आसा ते ऑपोजिशनचे लिडर आसा. जेन्ना लिडर उबो रावता तेन्ना एक जशें तुमी म्हाका पळय सांगले की अशा पद्दतीन न्याय दिवपा जाय म्हणून आमचे सगळ्याचे काम आसा कितें की गोंयच्या जनतेचे प्रश्न जे पळय आसा ते हांगा डिस्कस करून सोडोवपाचे योग्य पद्दतीन रुल्स ज्या प्रमाणे परमीट करता त्या पद्दतीन प्रत्येकाची वागणूक आसची अशी माझी सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट आसा. आणि एक लक्षात दवरा की एक दुसरो जेन्ना पळय सदस्य माननीय सदस्य उलयता तेन्ना दुसऱ्यान उठोन तेका अडथळो हाडपाचो गरज ना. बरे भाशेन समज हात चलोवपा जाय आमकां आमी सगळ्यांनी बरे भाशेन हात चलोवन गोंयच्या जनतेचे प्रश्न योग्य रितीन मांडून हांगा आमी सॉल्व करपाचे प्रयत्न करूया. त्या खातीर म्हाजी परत एक तुमकां विनंती आसा जाय जाल्यार सगळ्यांक हांव प्रोवायड करतलो कितें रुल्स बुक स्ट्रिक्टली एज पर रुल्स आमी या आनी लोकांचे प्रश्न आमी सॉल्व करूया. आता आय मेक द फॉलोइंग कॉंग्रेच्युलेटरी रेफरन्स एज स्टेट. This House congratulates Sri C.P. Radhakrishnan, Honorable Vice President of India, for being sworn in as the 15th Vice President of India on 12th September 2025 as Chairman of Rajya Sabha. This House unanimously places on record its deep sense of appreciation and heartfelt congratulations to the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, for the historic introduction of the next generation GST reforms in the country with effect from 22nd September 2025. These visionary reforms mark a watershed moment in India's economic journey, aimed at making the goods and services tax regime more transparent, technology-driven, business-friendly and inclusive. The new GST framework is expected to significantly reduce compliance burden, promote ease of doing business, strengthen cooperative federalism,
and further accelerate the nation's growth trajectory towards becoming a $10 trillion economy. This House acknowledges that the next gen GST reforms will directly benefit lakhs of small traders, entrepreneurs, and common citizens of Goa, especially in key sectors such as tourism, shipping, hospitality, mining, and manufacturing. It is a testimony to the Prime Minister's unwavering commitment to ensure that India's tax structure evolves with the needs of a fast emerging global economy. This House therefore places on record its profound gratitude and congratulates Sri Narendra Modi, Honorable Prime Minister, for his bold and reform-oriented leadership and assures him of Goa's full support in realizing the vision of a Viksit Bharat at 2047. The references are before the House. The House adopts the congratulatory reference unanimously. Now, reconstitution of members of House Committee to study matters related to River Madhe. I appoint Sri Nilesh Cabral, Honorable Member of this House Committee, to study the matter related to the river of the Madhe. The rest of the compensation of the House Committee remains the same as reflected in the Bulletin Part 1 dated 19 June 2023. Sri Nilesh Cabral, Honorable MLA, has been appointed by the Honorable Chief Minister as a member of the House Committee to study matters related to River Madhe. The rest of the composition of the House Committee remains the same as reflected in Bulletin Part 1 dated 19th June 2023. The motion is adopted. I now put the same to the vote of the House. Those in favor may say ayes. Aye. And those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. Motion is adopted. Reconstitution of members of House Committee to study establishment of common burial grounds crematorium. Sir, I appoint Mr. Mavin Gudino, Honorable Legislator Affairs Minister, Mr. Panchayat, as the Chairman of the House Committee to study the establishment of the common burial grounds crematorium as in place of Sri Alex Sequeira, Honorable Member. The rest of the composition of the House Committee remains the same as reflected in the Bulletin Part 1 dated 10 February 2024. Yes. Sri Mavin Gudino, Honorable Legislative Affairs Minister, Minister of Panchayat, has been appointed by the Honorable Chief Minister as the Chairman of the House Committee to study establishment of common burial grounds crematorium in place of Sri Alex Sequeira, Honorable MLA. The rest of the composition of the House Committee remains the same as reflected in Bulletin Part 1 dated 10 February 2024. I now put the same to the vote of the House. Those in favor may say ayes. Aye. And those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Reconstitution of Select Committee on the Goa Public Universities Bill 2025. Sir, I appoint Sri Alex Sequeira and Krishna Salkar, Honorable Members, as the member of the Reconstitute the Select Committee of the Goa Public University Bill 2025 in place of Sri Digambar Kamath and Honorable Minister and Dr. Ganesh Gaonkar, Honorable Speaker. The rest of the composition of the Select Committee remains the same as reflected in the Bulletin Part 1 of the dated 8th August 2025. Sarvasri Alexo Sequeira and Krishna Salkar, Honorable MLAs, have been appointed by the Honorable Chief Minister as the members of the Reconstituted Select Committee on the Goa Public Universities Bill 2025 in place of Sri Digambar Kamath and myself. The rest of the composition of the Select Committee remains the same as reflected in Bulletin Part 1 dated 8th August 2025. I now put the same to the vote of the House. Those in favor may say ayes. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Announcement of reconstitution of various committees for the year 2025.
I hereby nominate the reconstitution of various committees for the year 2025-2026, which has been circulated to the honorable members by Bulletin Part 2, number 2233, dated 25th September 2025. Honorable members, let us rise for the national anthem. सायलेन्स म्हटलं काय तुला national anthem. Declare. As there is no business before the House, I adjourn the House sine die.